आज हूँ रिपब्लिक डे। आज दिन अति उत्साहर दिन। ये दिन आम अच्छु आम आसी पहुँचीचु मरीजपुर सरकारी उच्च विद्यालय बरमुंडली हाईस्कल जोटि पिला द्वारा आज जनवरी 26 पालन करा। अवसर में प्रतिभा महांती एक पुनी प्रतिभा जहाँ बयस 16 वर्ष से नवम श्रेणी पाठ पढ़ुं। तत्सहित एक एमती लुकायित प्रतिभा रही जो प्रतिभा पाई से आज हरियाणार पंचकुला ठारे निजको प्रतिपादित करने खेल जीवे। से आउ कई नुहति से होउछंती दशवाटिया ग्रामर हेमंत कुमार महांती सुपुत्री जहाँकि प्रतिभा ए सारा अंचल पाई एक आलोड़न सृष्टि करिछि। जो आलोड़न वर्तमान तांको ब्लॉक लेवल खेल हो कि जिला लेवल खेल हो कि राज्य स्तरीय खेल से उन्नीत होई वर्तमान इंटरनेशनल बा पंचकुला खेलिया जाउछंती। सेतिप्रति मध्ये तांको ट्रेनिंग देवार व्यवस्था रही जे कि से ट्रेनिंग पाई पुरी रे 2 दिनिया ट्रेनिंग रे जिबे एवं ट्रेनिंग परे से जिबे पंचकुला बा हरियाणा खेलिबे। एवं कौन रही हरियाणा तांकर खेलर प्रभाव एवं सारा ओडिशार ना रखा गले बा ए अंचल ना रखा गले प्रतिभा द्वारा किभली भाव में प्रतिभावान हम ए स्कूल जहाँ को लेकिन वर्तमान आम आसी पहुँचीचु मरीजपुर उच्च विद्यालय बरमुंडली ठारे। आसतु शुणा कौन रही से अनुष्ठान सुनामधन्य शिक्षक श्रीजुक्त जटाधारी स्वाई पाखर। सर वर्तमान आम प्रतिभा विषय आप आलोचना करूँ कौन कहे कौन रही आपणकर जो पिला ऊपर स्तर को जाइए उन्नति करी चली उन्नतिर शिखर सीमा कौन रही कौन कहे। प्रथमतः पिला को जो नूतन कर स्कूल को आसी था मुझर फिजिकाल को ही आखि आगे आनी था और ये पिलाटी को खेल दिगरे नापी मो निजक मन मन स्थिर करी आपर आर अभिभावक बापा एवं माँ सहित कथा होती पिला इच्छुक थिला एवं ये पिला चॉइस रे एवं ये कौ खेल खेली पार से विषय निजक मु स्थिर करी ये क्रिकेट लाइन रे पूरी एवं क्रिकेट लाइन में पूरला एथरक अंडर 17 गर्ल्स जो आमर ब्लॉक स्तर में बालिकुदा ब्लॉक रे होता ये पिला ताधरे पार्टिसिपेट करथला एवं सेठू उन्नत प्रदर्शन करी ऑलराउंडर हिसाब से से जिला स्तर को जाइथिला एवं जिला स्तर में आमर 8टी ब्लॉक रू जो प्रतियोगिता होता 8टी टीम मध्य एवं से जिला स्तर सफलतार सहित राज्य स्तर को जाइथिला एवं राज्य स्तर जे कि आमर राज्य स्तर जो खेल होता सेठी 31टी जिला मध्य होता एवं 31टी जिला मध्य आम जगतसिंहपुर जिलूर प्रतिभा महांती जे कि मरीजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल बापा ना हेमंत कुमार महांती जे कि सी जातीय स्तर को सिलेक्शन होती। वर्तमान जातीय स्तर खेल आमर काली से तार कोचिंग कैंप पूरी आमर जगन्नाथ स्टाडियम होची काली कोचिंग कैंप रू छड़ा जीवो एवं 2 तारिख जाई से सेठी ओडिशा टीम दल रे शामिल होई से सेठी कोचिंग नबो एवं 2 तारिख ठारू समाने हरियाणा ग्रस्त करेंगे। माने आपण भाबुचंदी पिला हरियाणा सक्सेस हबो जति आमर रूरल एरिया बा नक्सल एरिया रे संपूर्ण प्रकार असुविधा चाही ता सहित से ताल पकई जतबे आगु को चली आसी जदि विफलता पाइले भविष्य में से निश्चित सफलता पाइब एवं तापर तार भरोसा अच्छी मोर भरोसा अच्छी सफलता पाइब एवं आगु को जीव। 2012 मसीह मु मरीजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल रे जॉइन कली 12 मसीहा पछकू जदि देखा ये अंचल जड़े राज्य स्तरीय प्लेयर नथिले एवं ये विद्यालय को देखी एवं आर पढ़िया को देखी मो मन में गोटे उत्साह जागृत होता जे कि ये विद्यालय किसी जिला स्तरीय राज्य स्तरीय एवं जातीय स्तरीय पिला किसी बाहर करी एवं जहाँफल कि मोर सदा सर्वदा चेष्टा लगी एवं प्रति वर्ष मध्य ए विद्यालय राज्य स्तरीय पिला 5 रु अधिक पिला जाउछंती एवं ए पर्यंत मध्य ए विद्यालय
7ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛି। आज बाहर थिला सोशल मीडिया आपनकर नाम आसुची जे जड़े भल क्रिकेट खेलुच या गोटे कि अरे प्रकाश पाइलानी कौन केमती तुम क्रिकेट खेल अभिलिप्सा कौन थिला केते बड़ थ्रू क्रिकेट खेलुच ताकू नहीं कौन कहबो ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଖେଳିଥିଲି। ତାପରେ ପିଲାବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଆସିଛି। ତାପରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି। ଆଡମିସନ ପରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲା ଆଡମିସନ ପରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲି। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରୁ ଉପରକୁ ଯାଇକରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଖେଳିଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଯାଇକରି ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କୋଉଠି ନମିନେଟ ହେଇଛ କୋଉଠି ଯିବ ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲା ଠାରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ସେଠି ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଏଇ ଖେଳ ପ୍ରତି ତମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲ କିପରି ବାପା ମା ତାପରେ ଗୁରୁଜନ ଆମ କୋଚ୍ ଜଜ ସାର୍ ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ମାନେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଏଥିନେଇକି ତମେ ତମ ଅନୁଜ ବା ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ କଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ଲାଭ ଉପକାରିତା କଣ ଅଛି କଣ କହିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସେମିତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଖେଳକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବି ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ ତେଣୁ ମତେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମତେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ମାନେ ଯେମିତି ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେତିକି ବି ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡେ ବି ମତେ ଭଲସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢଉଥିଲି। ସେଠୁ ତାର ଝିଅ ନାଁ ପ୍ରତିଭା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମରିଚପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଝିଅ ଭଲ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ବାରିପଦା ବି ଯାଇକିରି ଖେଳିକିରି ସେଠି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳିକିରି ସେଠି ବି କିଛି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଉ ବାରିପଦାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଇଏ କରି ଭଲ ଖେଳ ପାଇଁ ତାପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ହଁ ଆଗରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଧରି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଧରି ଯେତେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ସେ ବାଡ଼ ନଥିଲା ଶୁଣୁନଥିଲା କଥା। ଆଉ ତାର ଖେଳ ଇଏ ଦେଖିକିରି ଆମର ସ୍କୁଲର କୋଚ୍ ଜଟାଧରୀ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଖେଳୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସଫଳତା ସେମିତି ଝିଅ ତାର ଛୋଟବେଳୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଖେଳି ଆସିଛି। ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ସେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଜାଗାକୁ ଗଲାଣି ମୁଁ ଯିବି ଉପରକୁ ଯିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାର ସ୍କୁଲ ବହୁ ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ। ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି ଗାରିମା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲୁକାୟିତ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଠି ପିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲା ଯାଉଛି ଆଜି ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଳା ସେଇ ପିଲା ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରୁ ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଖେଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ମୋ ଅନୁଜ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖେଳିଲେ ନିଜେ ନେଇ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।